Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good days. For the first, I will say thank you for Dr. Hijrah. And today I will explain my result about Indofood Case Company, Indofood Supply Chain Network Design, which is Indofood is currently facing increased demand in eastern region of Indonesia. In Sulawesi, Maluku, and Papua. However, their existing distribution network is struggling with timely deliveries due to long lead times, high logistic costs, and limited local manufacturing capabilities. The company is considering option to optimize its supply chain network to improve efficient and meet rising demand. For the question number one, is which the best option to improve efficiency and meet rising demands. The question number one, which is the best, build new manufacturing plant or new distribution center? I will explain there are many factors, yeah, several factors. If the Indofood choice to build manufacturing plant. Uh, Factor number one is level of investment, including development of production facilities and the availability of skilled labor. The factor number two, implementation time, uh, derive from first point as the entire process requires a long period to complete. As we know, to build a new company, to build new factory, uh, we need maybe about 3 or 5 years sampai betul-betul suatu pabrik bisa digunakan uh, betul-betul sangat-sangat ini ya, sudah bisa dan proper untuk beroperasi. And the factor number three is business risk as demand uncertainty in the eastern region remains high, which is may result in overcapacity. Tentu saja di sini dijelaskan, saya berpendapat sekiranya kalau mungkin masalah selera ya, is about selera dari penduduk di wilayah timur ya. Seperti misal ada beberapa produk atau rasa dari Indofood, dokter, yang itu hanya beredar di beberapa wilayah saja gitu. Misal contoh seperti rasa-rasa yang di Bandung ya, seperti yang saya tahu ada rasa mie Indofood ya, Indomie rasa mie kocok Bandung itu tentu saja tidak ada diedarkan di wilayah Indonesia bagian timur. Jadi ini terkait masalah selera ya. Jadi jika eh, ada risiko-risiko demand yang terlalu tinggi, ini akan bisa mengakibatkan produk-produk jadi tidak terjual. Berikut saya rangkum ya. Saya rangkum eh, several factor if we build manufacturing plant or new distribution center. Uh, Factor number one is early investment. As we know, build new factory needs very much money, and for the new distribution center, I think it's more cheaper than building manufacturing plant. Several factor number two yaitu implementation time. As I said before, new factory needs about 3 or 5 years uh, to ready, menjalankan lah ya, untuk bisa menjalankan produksi, proses produksinya dengan proper. Jika membangun satu distribution center, maybe just need 1 years. Jadi lebih lebih cepat ya, lebih cepat ketimbang membangun pabrik seperti itu. Selanjutnya beberapa faktor yang lain yang bisa saya jelaskan yaitu tingkat resikonya juga untuk membangun pabrik lebih tinggi dan jika membangun distribution center lebih rendah. Dan tentu saja untuk fleksibilitasnya juga
untuk membangun satu pabrik itu lebih rendah, sedangkan untuk distribution center dia lebih tinggi. Jika sewaktu-waktu ternyata ada kesalahan, tentu saja mitigasi risikonya jauh lebih gampang dilakukan jika menggunakan opsi new distribution center. Uh, kita masuk ke question number two is feasible option. I think is new distribution center is more feasible than building new factory. As the suggest location, I will choose Makassar City because as a hub for East Indonesia has a big port ya. Jadi Sulawesi Makassar maksud saya memiliki pelabuhan yang besar, big port and cargo airport. Access to Sulawesi is more easy to the bagian utara, and then Maluku and Papua. New rule for new DC is for consolidation and then storage for buffer stock. Jadi tidak ada it will no issue about out of stock. And then number three is faster regional distribution and then reduce long distance delivery. And we will explain about the question number three is suggested transportation. From Jawa to DC Makassar, maybe is sea transportation, ya, container shipping will the best option for this situation. Biaya paling efisien untuk volume besar is more efficiently for the high volume and cocok untuk produk fast moving consumer goods of Indofood. And next, from DC to regional customer by transportasi darat and laut bisa digunakan. Untuk all Sulawesi, we will choose trucking, feeder ship, maybe a little ship for distribution to Maluku and Papua. As an optional option, air transportation if the situation is terjadi lonjakan permintaan ya. Tapi this is not a best option for a routine activity because it's very high cost. Question number four is cost benefit analysis. Biaya dampak ya yang bisa saya simpulkan ya kalau untuk without new distribution center high yang biaya logistik tinggi, highly cost and lead time is very long, about 2 and maybe 4 weeks, high risk stock out because perjalanan yang sangat panjang bisa mengakibatkan stok-stok yang sudah ada di daerah menjadi habis. Tentu saja kalau ini ya, kalau stok yang tersedia menjadi sedikit bahkan habis, terjadi kepuasan pelanggan yang menjadi turun. Jika menggunakan selanjutnya jika menggunakan apa namanya new distribution center ya tentu saja di sini terdapat biaya investasi gudang dan sistem dan juga biaya operasional dari DC tersebut. Tetapi lead time menjadi turun signifikan ya, mungkin sekitar 40-60%. Biaya distribusi regional lebih rendah. Tentu saja jika stok terjaga, layanan pelanggan juga pasti meningkat gitu, karena pelanggan merasa puas. Dan terus juga kita juga akan lebih mudah merespon terhadap lonjakan-lonjakan permintaan. Selanjutnya adalah risk and mitigation strategy. Jadi di sini saya jelaskan memang jika menggunakan DC baru, ya, jadi pastinya ada
ada suatu ketergantungan, dependence on sea shipping, yang the impact is delay, mitigationnya. Jadi mitigasi risikonya adalah safety stock at distribution center. Risiko selanjutnya adalah operasional atau DC operational cost. Impact the impact is profit decrease atau profitnya menjadi berkurang. Mitigation is maybe we need a warehouse managing system supaya semuanya berjalan dengan lancar, supaya semuanya berjalan dengan baik ya, tidak terjadi risiko-risiko profit. The next risk is demand fluctuation ya, atau semacam mungkin adanya lonjakan bahkan sampai dengan penurunan dari permintaan itu tersebut. The impact is overstock or stock out. Dan mitigation is forecasting. Jadi kita menggunakan apa namanya, catatan-catatan terdahulu supaya kita bisa melakukan suatu forecasting berapa kebutuhan yang paling pas saat itu dan di masa yang akan datang. This is the final of my presentation is summary ya, kita masuk kesimpulannya. Establishing a new distribution center in Eastern Indonesia is the most optimal solution for PT Indofood Sukses Makmur. It's for to address geographical challenge, reduce logistic costs, shorten lead times, and improve customer satisfaction without incurring the high risk associated with the building new manufacturing plant. Maybe that's all for my presentation. Mohon maaf jika ada salah kata, ada juga penjelasan yang dirasa kurang jelas. Thank you for the attention. Terima kasih atas atensinya dan terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.